Kasya yan. Hanggat kasya, siksik. Sawag lang makasagi. Siksik, siksik o siksik. Basta dahan-dahan lang. $16 pa eh. 5 na lang ba yan? Diba? Kasya yan. Oh, sabit. Sabit ang elbow. Oh, kasya. Oh, yes sir! Kasya! Siksik, hanggat kaya, siksik! Wag lang yung balasuba sa siksik. Dahil siguradong sasabit, makakasagi, tapos tatakbuhan. Tapos yung singit, nasingit ka na nga, sisingitan ka pa. Diba? Wag na ganon. Pa isa-isa lang. Galit ka ba?